لیسکو سمیت بجلی کی منافع بخش تقسیم کار کمپنیوں کو گروی رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت اسلامی بینک سے 600 ارب روپے کا قرض لے کر کمپنیوں کو لیز پر دے گی۔ ماہانہ کروڑوں روپے کرایہ بینک کو ادا کیا جائے گا۔ لاہور ایئرپورٹ پر شراب اور بیئر اب ہوگی دستیاب۔ محکمہ ایکسائز، پولیس اور ضلع انتظامیہ نے NOC جاری کر دیا۔ یونیکارن کمپنی نے رائل سوئس انٹرنیشنل کے نام سے لائسنس مانگا تھا۔ L2 لائسنس کے لیے محکمہ ایکسائز نے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دی۔ لاہوریوں کو 2014 کی گندم کھلائے جانے پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن اور محکمہ خوراک کے مابین معاملات طے پا گئے۔ محکمہ خوراک 2018 کی گندم پرائیویٹ پارٹیز کے بجائے فلور ملز کو فراہم کرنے کی یقین دہانی کروا دی گئی۔ اگر آپ نے گاڑی یا موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ نہیں بنوائی تو جلدی کریں۔ ٹریفک پولیس نے غیر نمونہ نمبر پلیٹ کی تبدیلی کے لیے مزید 15 دن کی مہلت دے دی۔ سٹی ٹریفک پولیس کا 1 فروری سے باقاعدہ کریک ڈاؤن شروع کرنے کا فیصلہ۔ نمبر پلیٹ نہ ہونے پر گاڑی اور موٹر سائیکل بند اور مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ MD MS پروگرامز کا نصاب میڈیکل یونیورسٹیز میں یکساں بنائے جانے، امتحانات کے لیے ایگزامینرز کی خدمات دیگر صوبوں اور بیرون ملک سے حاصل کرنے کا فیصلہ۔ طب کے 29 شعبوں کے نصاب اور امتحانی عمل میں اصلاحات کے لیے ایڈوائزری کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ پلے نہیں ڈھیلا تے کر دی میلا میلا۔ بزدار حکومت بھی شہباز حکومت کے نقش قدم پر چل پڑی۔ تبدیلی سرکار نے شہر میں مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے دیگر منصوبوں سے فنڈز نکالنا شروع کر دیے۔ 24 کروڑ 60 لاکھ روپے کے فنڈز شہر کے مسافر خانوں کو جارے۔ حکومت کا عدلیہ کے تعمیراتی منصوبوں کے لیے آٹے میں نمک کے برابر فنڈز کا اجرا۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 منزلہ توسیع منصوبہ اور ایوان عدل میں سائلین کی انتظار گاہ کے لیے 85 کروڑ روپے میں صرف 68 لاکھ روپے جاری۔ بلدیاتی اداروں کو اختیارات پر حکومت کا نیا یو ٹرن۔ عوامی منصوبوں کی تکمیل کے لیے نچلی سطح پر اختیارات دینے کی بجائے آب پاک کے نام سے بنائی جانے والی نئی اتھارٹی کو سونپ دیے گئے۔ گوشوارے جمع نہ کروانے والے 332 اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی رکنیت معطل۔ لیگی رہنما بلال یاسین، میاں مجتبیٰ، شجاع الرحمان سمیت پنجاب اسمبلی کے 115 اراکین کی رکنیت معطل۔ تاریخی گائنی ہسپتال کے طبی آلات اور مشینری کی تبدیلی کا منصوبہ 2 برس سے ارتوا کا شکار۔ 2016 میں PC1 منظور ہوا۔ سابقہ حکومت 20 کروڑ روپے کے فنڈز فراہم نہ کر سکی۔ موجودہ حکومت نے بھی منصوبہ نظر انداز کر دیا۔ تاخیر سے مشینری اور آلات تبدیلی کے منصوبے کی لاگت میں اضافہ۔ ڈرگ ٹاسک فورس کی شاہ جمال میں بڑی کارروائی۔ فیکٹری سے جعلی انجیکشن اور ادویات بڑی تعداد میں برآمد۔ فیکٹری مالکان کے خلاف تھانہ شاہ جمال میں مقدمہ درج۔ بسنت سے متعلق ضابطہ اخلاق کی تیاری۔ حکومت نے سفارشات کے لیے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کمیٹی کے سربراہ۔ اراکین میں وزیر قانون راجہ بشارت، IG پنجاب امجد جاوید سلیمی، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور دیگر شامل۔ کمیٹی بسنت منانے کے حوالے سے اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا پنجاب کے مختلف اضلاع میں 115 نئے اراضی ریکارڈ سینٹر، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے سفارت خانوں میں کاؤنٹر کھولنے کا فیصلہ۔ منصوبے کو 2 ارب کی لاگت سے 1 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر صالح سعید شہر کی صفائی کے لیے متحرک۔ اجلاس میں LWMC کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ گندگی پھیلانے پر کیے جانے والے چلانوں کی فوری ریکوری کا حکم۔ رام گڑھ کے علاقے میں صاف پانی کی پائپ لائنوں میں سیوریج کا گندا پانی شامل ہونے لگا۔ علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا۔ ادھر موہنی روڈ کے مکینوں کے گھروں میں بھی گدلا زرد رنگ کا پانی آنے لگا۔ مکین سراپا احتجاج۔ 20 لاکھ
1,62,000 टन कचरा ठिकाने लगाया। शहरियों की मौसूल होने वाली 61,000 से ज्यादा शिकायत पर कार्रवाई। 400 से ज्यादा आगाही मुहिम। क्लीन और हेल्दी लाहौर के लिए अस्पतालों का भी 600 टन से ज्यादा फुजला इकट्ठा ठिकाने लगाया गया। LWMC ने गुज़िश्ता साल की रिपोर्ट जारी कर दी। LDA और माफिया का गठजोड़। रायवंड मुतबादिल रूट पर गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात जारी। रायवंड मुतबादिल रूट और पाइन एवेन्यू पर कमर्शियल तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। LDA एहलकारों ने 1-2 घर तो बिजली की चोरी करते थे, पूरे का पूरा गांव ही बिजली चोरी में मुलव्विस निकला। नॉर्दर्न सर्कल GT रोड सब डिवीजन के इलाके में 2 गांव की बिजली काट दी गई। तजावुजात के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। इलामा इकबाल टाउन में हैवी मशीनरी से 15 गैर कानूनी तामीरात मिसमार। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की लापरवाही। सरकारी गाड़ी पर कौमी परचम उल्टा लटका लिया। डिप्टी स्पीकर उल्टा परचम लटकाते ही गाड़ी में घूमते रहे। कोट लखपत जेल में मेडिकल टेस्ट के लिए मियां नवाज शरीफ के खून के नमूने ले लिए गए। साबिक वज़ीर आज़म से कल मुलाकात का दिन। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, अहले खाना समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, परवेज मलिक और दीगर रहनुमा और कारकुनान भी मिलेंगे। मालदार लाहौरिये छा गए। नए साल के पहले 13 दिन रिकॉर्ड 10,000 गाड़ियां रजिस्टर्ड। पुरकशिश नंबरों की नीलामी ने भी आमदनी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1300 पुरकशिश नंबरों की नीलामी से 2 करोड़ की आमद। आखिरी 300 नंबरों की नीलामी जारी। करोड़ों कमाने के बावजूद FBR को ठींगा दिफाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। FBR का मोची गेट की मशहूर बेकरी खलीफा बेकर्स पर छापा। सेल्स परचेज और बैंक अकाउंट का अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। शहर के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से रिकवरी के लिए FBR की कार्रवाइयां। शादमान में वाक़े सवेरा डिपार्टमेंटल स्टोर से 1 करोड़ रुपए की रिकवरी कर ली गई। आलू की गिरावट खत्म करने के लिए हुकूमती इक़दामात पर तैयार। मुतालिबात मंजूर। किसानों का धरना खत्म करने का ऐलान। ढोल की थाप पर भंगड़े और नारे। वजारत ज़राअत नुमान लंगड़ियाल ने धरने और एहतजाज को क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। बोले 10 सालों के मसाइल समेटने में कुछ वक्त तो लगेगा ही। फूड अथॉरिटी का लाइसेंस कल्चर आम करने का फैसला। होटल्स, फूड शॉप्स, कैंटीन्स और ढाबों के लिए लाइसेंस का इजरा लाजमी। नए साल के लिए लाइसेंस होल्डर्स की तादाद 2 लाख तक बढ़ाने का टारगेट दे दिया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की इंतजामिया बदतरीन गफलत का शिकार। इमारत में नस्ब आग बुझाने वाले तमाम आलात गुज़श्ता 1 साल से नाकारा होने का इंकशाफ। माहाना सैकड़ों तकरीबात में हजारों अफराद की शिरकत दांव पर लग गई। लाहौर के ख्वाजा सिराओं का सेशन कोर्ट में खामोश एहतजाज। लोगों से तंग आकर सेशन कोर्ट में तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त दायर कर दी। कस्टम्स इंटेलिजेंस की रावी टूल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई। पेशावर से आने वाली कार से 10 किलोग्राम चर्स बरामद। मुनशियात फ्यूल टैंक में निहायत महारत के साथ छुपाई गई थी। मुलजिम गिरफ्तार। शालीमार में डकैती मुज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग। 2 दुकानदार जख्मी। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फुटेज के बावजूद मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। सूबाई वजीर मुराद डास की ज़ेर सदारत खुली कचहरी। लोगों के मसाइल सुने, हल के लिए अहकाम जारी किए। कहते हैं तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलतें आवाम को उनकी दहलीज पर मिलेंगी। MPA मजहर अब्बास रां के इंतकाल पर पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी। मजहर अब्बास रां को गुज़श्ता रोज तबीयत खराबी के सबब हस्पताल मुंतकिल किया गया था। नैब टीम प्रोडक्शन ऑर्डर पर ख्वाजा सलमान रफीक को पंजाब असेंबली ऐवान लेकर पहुंची। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मुल्क के बेहतरीन मफाद और बहरानों के हल के लिए किया। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं फवाद चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और माज़रत कर दी है।
मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को नैब कवानीन में तरमीम करनी चाहिए थी। नैब में गिरफ्तार ख्वाजा सलमान रफी का पार्टी से शिकवा, गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले 90 रोज रिमांड गैर जरूरी, कवानीन पर तहफ्फुज़ात जायज हैं। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से सीसीपीओ और डीआईजी ऑपरेशन की मुलाकात, अदालतों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट का अदालती सिक्योरिटी पर इजहार इत्मीनान। केपी असम्बली के 16 रुकनी पार्लिमानी वफ्द की पंजाब असम्बली आमद। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी से मुलाकात। वफ्द की मजहर अब्बास शाह के इंतकाल पर डिप्टी स्पीकर से इजहार ताज़ियत। गवर्नर पंजाब से कमांडेंट नेवल वार कॉलेज एडमिरल नवीद अहमद की मुलाकात। चौधरी सरवर का पेशावराना सलाहियतों को सराहते हुए वतन के लिए खिदमात पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश। पाक फार्मा हेल्थ केयर एक्सपो का दूसरे रोज सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इफ्तिताह किया। अद्वियात का खाम माल, मेडिकल मशीनरी और लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले आलात बनाने वाली 70 कंपनियों ने हिस्सा लिया। चुंग पर गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड की गोल्ड स्टार पेट्रोल पंप का रंगारंग इफ्तिताह। मेहमानों की आमद का शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्रिस्टोफर अल्पार बेग की खुसूसी शिरकत। कहा लाहौर वालों को बेहतरीन सहूलतें और क्वालिटी प्रोडक्ट फराहम करेंगे। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम सीपेक की अहमियत और अफादियत के हवाले से सेमिनार। चीनी तलबा ने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मिसाली करार दे दिया। पाक फौज के जवान शहबाज अहमद का 19वां यौम शहादत। अहलिया को शहीद की बेवा कहलवाने पर फख्र, बेटी को बाप पर नाज। होंठों पर मुस्कान, बारोब चेहरा। ऐसा कड़ियल जवान हो तो दुश्मन पर खौफ तारी तो होना ही था। शहीद शहबाज की तस्वीर उनकी बहादुरी खुद बयां करती है। हकीम सईद शहीद की 100वीं सालगिरह की तैयारियां। चेयरपर्सन हमदर्द पाकिस्तान सादिया राशिद ने 7 साला शहीद हकीम मोहम्मद सईद लोगों की रहनुमाई की। कहती हैं हकीम मोहम्मद सईद ने नई नस्ल के लिए बहुत काम किए। म्यूजिकल आइटम्स पेश करने से कबल रिहर्सल्स बहुत जरूरी। अदाकाराइन की घंटों प्रैक्टिस करने के बाद म्यूजिकल डांस आइटम तैयार होता है। और फजल महमूद इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट, मुगलपुरा 11 क्रिकेट क्लब की शौकत मेमोरियल क्रिकेट क्लब को शिकस्त। मुगलपुरा 11 ने टूर्नामेंट के दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।